Patay ako dito. Enemy rampage. Patang ano. Galing. Enemy double kill. Ah, ang galing! Request backup. Okay. Initiate retreat. Sorry. Nice. Ally has been slain. Yung MM, nice. Ubus yan. Enemy Gogo. shut down. Gogo, wipe out. It didn't hurt. Our turret is under attack. Sige, ako bala dito sa bigsana na to. Our turret has been destroyed. Don't run. Launch attack. Our turret is under attack. Attack the Lord. Backup. Yung MM! It is black, you see. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Break! An ally has slain Lord. Nice and clean. Set natin yung bigsana oh. Chain up! Nasa likod. Enemy double kill. Shut down. Hintayin mo yung Lord. Hintayin natin yung Lord. May SS ako. What for? Nabuhay pa. Halt! Gago, natongke. An enemy has been slain. Killing spree. Serves Shut down. purpose. Enemy killing spree. Victory! Ang hirap ng core nito, putang ina. Walang flicker. Hanap tayo ng core. Ayoko na nagko-core eh. Hanap tayo ng core. Si Cartesi. Kulang-kulang pa tayo. May ma-invite kayo isa pa? Ba't kayo isa? Invite kayo guys. Kasi ko yung mag-i-invite. Ako mag-i-invite. Puro ka invite eh. Bag. Bag. What?
Oh, PGS ka? wala. Ang dami daw nanalo sa Deluxe ngayon ah. Sabi din sa page, nakalay ka ba sa bait yung Deluxe? Akong pakialam sa kanila. Mga buka ng ano nila. Oo nga, seryoso. GS mo ako, baka may GS ka. Try ko lang. Your team is banning. Bukas bayad. Gunter, mage na ako, Gunter. Mage ka ba? Putang na, mapapacore na naman ako nito. Ayaw mo mag-core? Your team is banning. Wala pa naman ako sa mood Sige. mag-tank. Ito ka. Ako na lang. Kilala mo ba yung Gunter? Ako nang bahala. Please pick a hero. Napakoro ang po. Ayaw ko pa naman na nagkukuro I nito. am more than The a enemy weapon. is picking. Mas mainam kasi to mage Saber. kasi naka ano eh. Hope will You're find a all way, even unforgiving. when all is forlorn. Show. My Show, mission adjust na lang is ako. to protect lives. Okay, ayun yung mag-show. Naghahanabi ako. Hana, Sanjo. The enemy is picking. The hunt begins. Share kay Miguel. Sniper ready. Give me a target. Your team is picking. Tank ka. Madali lang naman yan mag-tank eh. Pagka mga high-loss, kailangan mo lang dyan magzo-zone-zone ka lang. Tapos, alagaan mo yung core. Let them play the hero. Ah, I core will ba be the alagaan? truth this Oo, world alaga- desperately needs. Alagaan mo ako. Shout daw kay Delmar, Teka. sabi ni Miguel. Only love and night The are enemy is everlasting. picking. The ocean is not Mahirap just lang naman our ng mga tank yung mga ano, It eh, is who we are. mga Atlas, Tig, saka mga yung mga nagseset. Pero ay lose, madali lang. Mang greedy ka lang, zone greedy. Game. Sige. Wala ba slot? Wala, tagal mo eh. Welcome to Mobile Legends. Ayoko nga nagkokor eh. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Pa-level 3 lang muna ako. Name is Saka na tayo mag-invade. Level 3 lang naman kailangan dito, parang level 4 na. Uy, alam tank. Nasa red ah. quit it. Wala dito. Kaya ako na lang magmamic. Wala yung nila. Maingay sa ano. Sa live. Nagpi-feedback. Mag-off na lang kayo ng mic. Where to? Tara, pwede tayo mag ano. Nasa red to, doon magkakasalubungan tayo dito. Ayun, nasa top. First blood. Ito, sa lubong to ha. Sa lubong to. Patay na to. Don't Patay na to. run. Uy, gagi. Merong ano. Galing. Speaker. An enemy has been slain. You have slain an
Nice one. It is my mercy. Pag kumombo, patay yan. Utang na mo sakit. Nice one, nice one, nice one. Nice one, nice one. I find clarity. Turtle tayo. The snow, I recall. Palabasin mo nga, be. Nag-skill na yung Goshen, ha. Nice one. Hindi ako na bala, wala nang ano. Wala nang What core. for? Pwede natin kunin red nila, oh. Top yun. Top lagi Ito, to, bala, dalawa. blue. Slain the turtle. Kaya mo na, fighter lang naman ngayon. Gagi yung ano mo, mic mo. Don't run. Gagi, huwag na i-open yan. Ay, sorry. Nakuha ko yun, ano. Request backup. No questions asked. Red girl yung may... Pwede mo SSN nga yan, oh. Hylos. Pwede mo SSN yan. Dalawa yan, oh. No warmth. Patay to. Initiate retreat. Ay, putang ano. Oo. Sorry. Nakita ako. Nandito na, ah. Break. What for? Patay isa. Nice one. Pwede pasukin yun, no? You have slain an enemy. You asked for it. Putang ano mo. Masakit. Break. Memory completes me. Quit it. Nasabot naman, ah. Break. Palabas turtle. No, may tricycle ba yun? Serves the Pwede natin purpose. bigyan tong ano. Ito, yan, oh. Stunin mo. Ay, wag na. Sabi ko na, wag na. Sige, nandyan na Where eh. to? Nandyan na tayo. Break. Wala nang ano, ah. Ipasukin mo. An ally has been slain. You have slain an enemy. It's Goshen, ah. never Kukumbo. personal. Pwede tayo mag-turtle. Double kill. Danger. Zone ka nga dun, be. Zone ka, mag-zone ka. Yan, zone ka na lang. Ayan, oh. Break. Nice An one. ally has slain the turtle. Patay ako. You have been slain. Nakumbo ko. Your team Basta sa atin turtle, okay destroyed lang. the turret. Malalim. Enemy Ang dami. initiate retreat. Ay, kawawa naman siya. Concentrated lang. Sorry. Clarity. On alert. Wala tap, ah. Yung mid nga. Tap. Sabi sa'yo, wala tap, eh. Quit it. Request backup. Wait lang, babasag lang kami dito sa mid. Babasag lang kami sa mid. Goshen lang to, ah. Goshen lang to. That smile is all I have. Shut down. Bilis naman, nandun na agad sila. Ang ano, nahatak ako. Pitch black. Kaya nga eh. Okay lang yan, at least palit ng ano push. Ally
Dami. Dami yan. It didn't hurt. Your team destroyed a turret. Turtle, abang. Abang tayo, turtle. Naman tayo, di pa sila nakakuha ng turtle. Don't run. Mali. Ba yun? Zone mo nga, zone mo lang be. Zone ka na lang. What for? Merap din nagawan yung ano eh. I need Thank you. Ally has slain the turtle. Ganun mag-turtle, Miguel ah. Turtle muna bago buff ha, Miguel. Walang niya ka eh. Buff ka muna eh, bago turtle eh. Your team destroyed a turret. colors. Back, malalim. Break. Naisasan ako ah. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Your team destroyed a turret. That smile is all I have. Your team destroyed a turret. Unstable network. Closing in. An ally has been slain. An enemy has been Nice one. slain. Malalim. No wards here. Break. Unstable network. Pwede na ako makipag ano. Tangkiyan. Nakano na ako eh. Pa-zone lang. Pa-zone lang. Memory Doon ka sa kabila. completes me. Yan. Sige. Unstable network. Yan, zone mo lang. Sige, baka na. Break. Nag-flicker to ah. Quit it. Sige. Boy ako. Joke lang. Initiate retreat. Ubus yan. You have Ang sakit yan oh. slain an enemy. Nice one. Enemy has Nice one. Ubus yan. Pak! Nice one. triple Nakapag kill. first kill pa ako bago mamatay. Ano rank mo? Epic pa lang. Buti nakapag first kill pa ako, sakit nun eh. Meron pa akong nakuwang points. It didn't hurt. An ally has Our slain turret has Lord. been destroyed. Akin na tong baba. Chain up. On alert. Break. Sabay na sa Lord oh. What for? Initiate retreat. Wala pa akong prosin no. SS sana ako. Dadive sana ako SS. Stun. Malalim yung tank. Purify. Putang na, di umabot. Ito, may prosin ako. The purpose. Wala naman ng Lord. Puta to na agad. Ay, malalim yung tank ah. An ally has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Triple kill. It's never personal. Attack the Lord.
Push top. Danger. Addictive. Your team destroyed a turret. Shut down. Tang ina mo. Your team destroyed a turret. Pakunat na lang. Kailangan ko na lang magpakunat. Isang pakunat para makatagal. Killing spree. Uy, thank you sa pag-share, Mark. Request backup. Lord tayo pagkabuhay ko. Huwag yun na i-clear. Freeze lane nyo na, freeze lane nyo na. Para din na sila magkaroon ng ano, item. It didn't hurt. Freeze lane nyo na yan. Request backup. No questions asked. Break! The snow, I recall. Ay, putang ina mo. Hindi pa pala lumalabas. Break! Ito yung Lord na ang tagal lumabas eh. An ally has slain Lord. Sabay natin yung Lord ah, yung creeps. Done. That smile is all I have. Del, yung ano top, sabay mo na yung top. Ipon lang ako pang frozen. Initiate retreat. We're ahead in gold. Wala akong pang frozen. Puka na ano. Kano pa kaya? Launch attack. The Backup. snow, I Para makadive ako. recall. Launch attack. SS. Where to? Tore. Have been slain. Tinore ba naman? Victory. Nata si Delmar. Ay, puki na nga mo, Jers. Huwag ako. Hoy, tangin na may 5 stars pa si Miguel ah. Lalaro ka ba, Miguel? Kayo mag-invite, maglalag kayo sa akin. Bakit? Uy, maglalag kayo. Oh, sige, sige. Ako invite niyo ako. Tara, Miguel. Ba't kami maglalag sa'yo? Nasa Japan ka nga pala. Mapupunta kayo ng Japan. Mga cheater nandyan eh.
Spoil mo nga ako ng One Piece dyan. One Piece. Nanonood ka ba nun? Hindi. Yun lang. Miguel, ano? Pa-importante ka pa? Miguel! Oo, ang taas ng MS mo. Miguel, Pag mataas yung MS ko, okay yan. Pero pag mababa, hindi. Bakit? Kayo yung maglalag. Pag mababa yung MS ko, sa inyo yung mataas. Ikaw pala ako ng lag dito, ha? Ano, Miguel? Game ka ba o hindi? Buka nang ina mo, ha? Bahala ka, mag-invite ako dito. Wait lang tayo. Asa yung kasama mo, Jers? Lord? Some stitches? I can help. Ayan. Si Neil. Alright. Mapapakur na naman ako kasi natural. Mage na naman to si ano. Si Glyza. Gusto niyo ako mag-MS. Gusto niyong matalo. Okay na mag-MM. MM lang yung alam ng ano ni Jersey. Kaya mo sa kanya. Kaya mo sa kanya yung rule na yan. MM God nga daw siya eh. Okay. Sige. Sino hindi pumindot? Si Jers. Jers, bakit? Pangit pala mag-send dito, di pinapansin. Shoutout na kita. Wala bang mic? Meron na. Sabi ko shoutout kay Miguel. May pa-stars ka pa. Nako, Jers. Jers! Nako, umihi pa ata. Nako, Jers! Sino na naman yun? Ikaw. Ay, hindi. Ay, puta, ba't ako? Iso ka, failed. Puta. Di nga, totoo ako? Ikaw ang hindi pumindot. Ano, sorry. Ayan, kompleto na tayo. Your team is banning. Ito. Ban nyo to. Ba't hanabi? Your team is banning. Ban nyo yan. Ay, ba't yan? Okay nang ina. Ambot yan eh. Please pick a hero. I
am more than The a enemy weapon. is picking. Pag lumabas tong Megumi Fushiguro na to, par. Kukunin ko to. Gusto mo mag-Esme ako, ikaw mage. S4. Esme ano? Come on, Dexter. It's